So karon nga video mga koys no, naadi ay ko i-share kaninyo mga koys no about ni siya sa lisensya nga imuhang iparinyo ngadto sa LTO. Alright? Unya mga koys, sa ako ang sitwasyon karon mga koys no, nagparinyo ko dito sa akong lisensya, duha ka tuig na expire ang ako ang lisensya, no? So mao na siya mga koys nga gitawag na og dormant, no? Na dormant ko mga koys, mao na siya nga dugay-dugay gud ko og renew kay ngano napinding pa man ko sa ako ang exam, no? Kinahanglan man nimo nga mag-exam ka dito sulod sa LTO, no? Exam kag balik dito. Alright, so mao na siya need nimo para maka-renew kag balik sa imuhang dormant nga lisensya. Alright, so kung naamang kay lisensya mga koys no nga hapit na ma-expire or usa ka tuig nang expire, ipa-renew na no? So ayaw na huwata nga madormant pa ka. So sa bagay kung madormant ka, mo exam raman sad ka sa sulod sa LTO, no? Kung dili ka kapasar, balik-balik lang ka dito sa ilaha. Alright? So exam lang ka niya, reschedule na sad. Exam na ka, reschedule na sad. Mao na siya mga koys. Ang kinahanglanon ra di ay mga koys no para ma-renew ang imong lisensya mga koys kay medical unya dapat naa na kay online portal, no? Online nga account sa LTO, no? Dapat naa na kay account sa LTO, no? Sa online portal. Alright. Unya mag-exam ka dito sa online kay usa sad na nga kinahanglan no para mag-renew sa imong lisensya. Alright. Kung makapasar na ka, so diretso na ka dito sa opisina sa LTO og adto na ka mag-process sa imong lisensya. Alright. So, ang bayranan di ay sa lisensya mga koys no, mga 600 kapin, no? 600 kapin. Kung nakay violation mga koys, mao na nga usahay mo abot og 700, 800, depende kung pila ka tuig, no? Sa ako amang good nga sitwasyon mga koys no, kay duha man ka tuig ko nga na expire. So, mao to mga koys no nga mga 800 kapin ang ako ang nabayaran gyud. Alright. Unya sa medical 700 ang akong nabayaran. So pagkahuman kahuman nimo exam mga koys no, pag makapasar na ka dito sulod sa LTO, mag test drive pa ka, no? Test drive nimo kung wala kay kaugalingon nga sakyanan, kinahanglan nimo magrenta og sakyanan, no? Magrenta og motor. Alright. So ako mga koys kay wala man koy motor, wala man koy sakyanan, mao to nga naahat ko og renta sa sakyanan og motor, no? So ang ako ang abang sa motor mga koys 250. Unya ang sasakyanan naman mga koys 500 ang akong abang. So mao to nga nakagasto ko og 750, no? 750. So mao na siya tanan mga koys no, 750, 700 sa medical, 800 kapin sa lisensya. So mukabat gyud og mga 3,000 kapin no, 3,000 kapin ang ako ang mga nagasto siguro ato mga koys no. So mao na kung magparinyo ka sa imuhang lisensya. Alright. So sa bagay kinahanglanon gyud ni nato sa matag adlaw nato nga lakaw no sa ato ang pag-drive sa mga sakyanan no. So need man jud kayo ni nato. So mao na akong share sa inyo mga koys no. Og kinahanglan sad nga mag-renew gyud mo mga koys no. Or kinahanglan jud ninyo nga magkuha sad gyud mo og lisensya mga koys no. Kay para insured ta kanunay bisag asa ta mulakaw. Alright. Mao ra to mga koys no ang ako ang i-share sa inyo ha. Alright. So hinaot nga naamoy na po og naamoy na katunan. So kung naamoy mga pangutana mga koys no, so ayaw mo og panuko og comment diha sa comment section mga koys no, kay ato nang tubagon kutob sa atong makaya. Alright. So diha lang sa tataman mga koys no. So sa pagkakaroon mga koys kana lang usa nga ako ang i-share sa inyo no, kay na experience man ni good ni nako mga koys para makatabang pud ko sa uban nga kung naa may sitwasyon nga susama sa ako so at least makahibalo sila no. Makahibalo kamo. Alright. So mao na siya mga koys no. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta mga koys no. So maura gid na nga to ang kinahanglanon no, kay ang driver's license nato bisag asa ta paingon pangitaunon gyud na no, kay labi na mag-drive tag mga motor sakyanan unsa pa diha. So depende kung unsay
restriction nga ipabutang nimo sa imong lisensya, no, unsay mga pang-drive nimo, no. Alright, salamat kayo og diha lang tataman. Peace out.